Hello, good morning. Good morning, everyone. How are you this morning? I'm so happy because I can give you some slides. Now we are going to the next chapter. That is the last chapter for us. Open your book, page 116, page 116, unit 15. Good news, bad news. Okay? So in this time, we're going to discuss about past simple and past continuous. So everyone, please pay attention to the slide and also to the explanation that I will give to you. Okay, are you ready? Okay, very good. So here is the slide. Please attention to the slide. Unit 15, good news and bad news. All right. So what we will discuss for now is we're going to discuss about past simple and past continuous. I repeat once again, past simple and past continuous. All right. So everyone, do you know what is past simple and past continuous? Do you still remember what are they? Okay, very good. Past simple is telling you about uh, something or someone doing something exactly in the past, and past continuous, it means that when you do something directly but in the past moment. Okay, that is the simple explanation about past simple and past continuous. Next. All right, here it is, past simple and past continuous. So what is the explanation for past simple and past continuous? Please listen up, okay? All right. So here is the explanation. Past continuous dan past simple sering digunakan secara bersamaan. Ketika digunakan secara bersamaan, past continuous menggambarkan tindakan yang lebih lama dan merupakan latar belakang dari suatu kejadian atau peristiwa, sementara past simple menggambarkan kejadian atau peristiwanya, ya. Nah, itu pengertian atau penggabungan dari past simple and past continuous. I repeat once again, past continuous dan past simple sering digunakan secara bersamaan. Ingat ya nak ya, mereka dipakai secara bersamaan. Nah, perannya itu masing-masing berbeda. Untuk past continuous itu perannya adalah tindakan yang lebih lama dan merupakan latar belakang dari suatu kejadian atau peristiwa. Sementara pas simpelnya itu menggambarkan kejadian atau peristiwanya sendiri, ya. Nah, ingat ya, past simple dan past continuous itu dipakai secara bersamaan. So here is the example. When I woke up this morning, it was raining and my sister was singing in the kitchen. When I woke up this morning, it was raining and my sister was singing in the kitchen. I was walking home whistling happily when I saw two motorcycles crashed at the road next to me. Nah, perhatikan ini penggabungannya ya. Nah, ingat past simple dan past continuous ini menggunakan kata when, ya, seperti yang ada di buku kalian. Di halaman 117, di situ juga dijelaskan past simple dan past continuous itu menggunakan kata when untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut. Okay, I repeat once again. Everyone, please check your book, page 117. In your class book, there discuss that past simple and past continuous, when they mix the combination, they're using the word when. Okay, I repeat once again. If you want to use past simple and past continuous, don't remember to use the word when. Okay? Okay, next. When I woke up this morning, it was raining and my sister was singing in the kitchen. Nah, ini penggabungan dua peristiwa, namun di dalam
waktu yang bersamaan, ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah, when I woke up this morning, it was raining. Katanya ketika dia bangun pagi ini, hujan. Dan kejadian yang berikutnya adalah, ketika dia bangun, my sister was singing in the kitchen. Ya, saudara perempuan saya sedang bernyanyi di dapur. Nah, past tense-nya apa? Past tense-nya adalah, kalimat past tense-nya woke up. Nah, kalimat past continuous-nya adalah was singing. Oke, jadi dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Next example. I was walking home, whistling happily, when I saw two motorcycles crossed at the road next to me. Nah, itu juga dua peristiwa ya. Nah, peristiwa pertama, I was walking home. Lalu yang keduanya, I saw two motorcycles crashed at the road next to me. Nah, itu kalimat keduanya ya. Menggabungkan antara kalimat past simple dan past continuous. Nah, dia menggunakan kata when. Please remember that. Oke? Nah, next. Seringkali atau tindakan atau kejadian yang digambarkan oleh past tense mengganggu situasi yang sedang berlangsung yang digambarkan oleh past continuous. Nah, contohnya, I broke my leg when I was skiing. I broke my leg when I was skiing. Contoh yang kedua, I was playing at a mobile game when the doorbell rang. Ya, nah ini dua peristiwa yang terjadi, namun peristiwanya itu tidak mengenakkan atau tidak menguntungkan. Ya, yang pertama adalah I broke my leg. Kaki saya sakit ketika saya bermain ski. Lalu kalimat kedua, saya sedang bermain game handphone. Nah, ketika bel berbunyi. Nah, kejadian yang pertama adalah dia sedang bermain game, lalu yang gak enaknya adalah waktu dia bermain game dia merasa terganggu dan bel berbunyi. Oke? Nah, itu maksudnya ya. Continue for the next explanation. The differences atau perbedaannya adalah, perhatikan juga perbedaan penting antara dua kalimat ini. Yang pertama, when they arrived, Bill was cooking dinner. Nah, perbedaannya adalah ketika mereka tiba, si Bill-nya sedang memasak makan malam. Dua peristiwa yang terjadi bersamaan, ya. Kejadian pertama, mereka sampai, lalu kejadian berikutnya adalah si Bill-nya sedang memasak. Jadi dua kejadian yang terjadi atau berlangsung secara bersamaan, ya. Nah, penjelasannya adalah Bill started cooking before they arrived. Nah, si Bill itu memulai masak ketika mereka tiba atau sampai. Ya. Oke, berikutnya. When they arrived, Bill cooked dinner. When they arrived, Bill cooked dinner. Nah, ini bagaimana lagi nih teacher? Kenapa ini menggunakan sama-sama past tense? Nah, penjelasannya perhatikan. Nah, Bill baru mulai memasak setelah mereka datang. Ya, perbedaannya adalah yang kalau kalimat pertama tadi Bill sudah mulai memasak sebelum mereka datang. Itu when they arrived, Bill was cooking dinner. Nah, kejadian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah when they arrived, Bill cooked dinner. Nah, kejadian yang kedua ini menjelaskan bahwa Bill itu baru mulai memasak setelah mereka datang. Artinya setelah mereka datang, si Bill-nya baru mulai memasak. Sedangkan penjelasan yang pertama tadi adalah Bill-nya itu mulai memasak, berarti dia mulai memasak sebelum mereka datang atau tiba. Ya, nah itu kedua perbedaan dari penggunaan kata past tense dan past continuous.
Nah, sudah jelas kan perbedaan penggunaan antara simple past dan past continuous? Nah, sekarang coba kerjakan exercise di bawah ini supaya kamu lebih paham tentang perbedaan penggunaan antara simple past and past continuous. Alright everyone, is it clear for you to understand about how to use simple past and past continuous? And now, please do the exercise below so you can understand about the differences between the using of simple past and past continuous. Okay? So in your book, in page 117, the book explained to you that there are two happening in the same time. When I was working the phone rang. That is the first one. And the next one, they were smiling when I went in. So when can go at the beginning or in the middle of a sentence. Nah, katanya kata when itu dapat digunakan di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Ya, ingat, kata when itu bisa dipakai di awal kalimat atau di pertengahan kalimat. Tidak boleh di akhir kalimat ya. Nah, ingat, kata when itu dipakai di awal dan di pertengahan kalimat. Use a comma after the first verb if the sentence starts with when. Nah, gunakan kata koma setelah kata kerja yang pertama jika kalimat tersebut dimulai dengan kata when. Ingat, pakai kata when itu sebelum kata kerja yang pertama harus menggunakan koma. Harus menggunakan tanda baca koma. Oke, ingat ya anak-anak teacher ya. Nah, simple sekali bukan untuk penggunaan dari past simple dan past continuous. Kalau anak-anak teacher semuanya memperhatikan dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang sulit untuk memahami penggunaan past simple dan past continuous. Oke? Okay, what do you think everyone? Is it difficult or is it easy for you to understand about the using of past simple and past continuous? Is it easy? Isn't it? Okay, very good. Now we are going to the exercise. Please do the exercise, all right? All right, so exercise for you. Please do the task or the exercise page 117 in your class book. That is part 3. Match and number the pictures. I repeat once again. Please do the exercise or the text page 117 in your class book. That is part 3. Match and number the pictures. Okay? Okay, for number 1, there is the answer. I was waiting at the library when the author came in. That is number 1. And then please do the exercise for number 2 and number 5 until number 5. Okay? All right. You just make a line and then match the number of the pictures. Okay? All right. I think it's enough for today. Thank you so much for your kind attention. And please do the exercise. When you finish, please send to me via WhatsApp. All right. Okay. See you and bye bye. God bless you, everyone. Have a nice day.